Excited na ka? Hey! Right, lami adal onoy, sutoy kayo. Yo, what up? Queenie and Jeeply. So for today's video guys, ubanin ninyo kaya itong i-test drive si Baby Ford Mustang. So han, salamat kayo sa mga gift kay happy jud kayo po. Sinuwan tong kwarta po. Oh, naglabot ko rin mo ba kay grabe, danjil gid ayon, wag na kani hangyo bisag gamay. Sus, imo po tong kwarta. Kung gawa tong kwarta, ni hangyo ko pero imo ham. Pero gwapo di kayo karon han, gibamay kayo ng makeup ug hair mo. Oy, wako ng make-up. Isa mo. So, di na tawag nung guys, let's go! Yeah, excited na ka, nung sakay sa itong Mustang. Yes! Oh, syempre, butangan ginag... Oh. Sheesh! Love dyan, sticker, Queenie and Jeeply, on sa ka. Nice. Right, let's go! Excited na ka? Excited na. Nindo ta sakyan eh. Kulbaan ko, bantay o. Relax. Hindi na tayo. Bye, baby raptors. Baby stang sa mo ang sakyan. Yee! Let's go! Yee! Alright, lami adal onoy, sutoy kayo. Alright. Wow, that is so cool. That is so cool. Are you sure? That is so fast. Oh my God, so fast! Where are we going? We're going to the... Grabe, oy! Wow! Grabe ko sa kamadagan. Look, it is fast. What? It is fast, not slow. Yeah, this is very fast. You like it? Yeah. You like it, kuya? Yeah. Okay. Oh. Wow! Yoo-hoo! Woohoo. We're getting fast. Oh boy. You like it? Yeah. My God, so fast, good. Yeah. Ninduta diri. Uy, right mo? Yeah. It's so nice. Oh, wow. Grabe! Han, asay mas kusog mudagan, Raptor or Mustang? Mas kusog ni. Kusog niya. Mustang mo sa mga highway pero One Mustang. masakasaka sa Raptor syempre mga off-road. Mustang. Raptor. Pero lami kid ay banoy. Sign sila yun. Indot Mustang o Ford. Ang Siyempre, Ford, the good na. Yeah. Raptor Nindot o pa dyan Mustang. ko ano, lingkuranan. Recaro seat. Mahal ba ni Recaro seat-an? Pilo. Nanis ko an. Siguro nga na. Basta original nga Recaro seat. Oh. Oh, Nindot boy, kayo. ay no? Yap. Indutan na nga. Thank you. Yes! Kuya, you like it? Yeah. You like it? Yeah. You wanna drive? You drive lang? You drive lang. Daddy's tired. You need to drive. That's... Look, we're going to elementary. What? We're going to elementary. Ah, cemetery? Yeah. Okay. Pumaldo sa NBA at PBA at pagkakuha ng 16,000 bonus. Naday ko i-promote yung aduwa which is ang 1xBet. Get up to 16,000 bonus sa imong first deposit. Unya gamita ang promo code nga KWENI Queenie. Unya gusto ka mo duwa ang link nara sa comment section. Unya pwede ka mo bet ani og PBA, NBA og daghan pa. Og dali ra po kayo mo deposit ani gamit ra ang GCash, Paymaya og bank. So sa panyong gihuwat, register na. Ang ngayon naman di po kumuling ko din yung Recaro seat. Right, Bo? Yeah. Nagpakulot-kulot ko kay bago pa ko na kay bawog kulot. Unya, ang ngayon man di pud ko. Right? Okay, you talk to the vlog. Okay. Kuya, you talk, go. Hi, friends! Hi, friends. Today I'm going to go to elementary. And then let's go to let's go. Hey! Look at So, dyan na rin miss lugar ilatanli.
So, dasis poon, lakay sa may kapatid. Tudlo inalagi kog drive ba para makadrive nakuha ning Mustang ug Raptor. Sa Raptor una tudloan tiya kay natoy ang Raptor na siya tay natoy limitation nga pwede ra og 20 ang dagan kana. Na? Lagi tudloan liti ka. Madlo ko kay dako man tong Raptor. Sis dako ka buga. Bagay ra to ni. Bago na karon. Oh. Digit ta makaana-ana anihan. Arang piuta man. Bita tong Raptor. Ari mo diri masangko katambok ug buga. Wow, nagsalita. Nagsalita ikaw mo gani. Katong nagbasketball ka nga. Mura kag kuan, daon nagtiyan. Yo silbi mo sabak diri ka. Saba na. So, mo to guys, ang Mustang medyo piot gyud siya. Kay good for 4-seaters naman, malingkuran man po diri sa likod. Okay. Og duha. Then duha diri sa front. Oh, yeah. Oh yeah. So mo nang digit mi kanaan ang Jeepri dire. Mas binta sa Raptor kay Loag. luag man. Here. Over here. Yo to pa ito ka na vlog ka. Wiw wiw. Meow meow. Meow.